Pomaže Bog, braće i sestre. Danas se praznuje Sveti Tihon Kaluški i u današnjem videu želim da pričam o njegovom žitiju. Rođen je početkom 15. vijeka. U svijetu je po svojoj prilici nosio prezime Uvarov. U mladosti budući svetitelj je odlučio da napusti sve svetovno i zamonaši se. Napustio je roditeljski dom i otišao do Čudovskog manastira u Moskvi. Zamonašen sa imenom Tihon u čast svetog Tihona Amafunskog. U želji da još više oteža svoj život, provodeći ga sa Bogom u molitvi, sveti monah je iz manastira Kremlja otišao u Skit. Mjesto rada monaha postale su guste šume Malojaroslavske knježevine. Nastanio se na desnoj obali rijeke Veprejke, 20 km od Kaluge i 17 km od Medina. Stoga je svetitelj prvobitno bio kanonizovan kao monah Tihon Medinski. Mjesto stanovanja za njega bila je šupljina gigantskog hrasta u kojoj je živio 17 godina. Ovaj trošni hrast čuvao u manastiru Svetoga Tihona do 1918. godine, kada su sovjetske vlasti srušile kapelu sa hrastom. Na izvoru rijeke Veprejke Tihon je iskopao bunar sa svetom vodom. Je ono što mu je priroda dala, bobice, korijenja. Pio je svetu vodu sa izvora koji je on iskopao. U ovim kaluškim šumama bilo je mnogo veprova i medvjeda, ali ni oni nisu naudili pustinjaku. Postepeno su ljudi počeli da hrle kod starješine. Mnogi od njih su ostali kod monaha, a kasnije su postali njegovi učenici. Tako je u gustoj Džinovskoj šumi nastala mala monaška zajednica. Ove zemlje gdje je sveti pustinjak izvršio svoje podvige bile su u vlasništvu gordog kneza Jaroslava Vladimirovića. Dok je lovio po ovim šumama, vidio je monaha koji se molio u hrastu sa nekim ljudima. Knez je naredio monahu da ode i u ljutnji ga udario bičem po obrazu. U tom trenutku mu se ruka okamenila. Knez Jaroslav je shvatio da je to za njega Božja kazna i da je pred njim stao veliki podvižnik. Počeo je moliti Tihona za isceljenje. Molitvama svetog starca knez je ozdravio. Ovo je bilo prvo zabeleženo čudo izvršeno molitvama svetog Tihona. Nakon ovog čuda Tihon je postao duhovni otac kneza Vladimira. Knježev odnos prema monaštvu se promijenio, a u njegovom trošku je počela izgradnja manastira. U njemu su bile dvije crkve, glavna u čast Uspenja i druga u čast 3 vaseljenskih hijerarha. Sveti Tihon je otišao u Moskvu da dobije čin igumana. Tihon je posjedovao mnoge darove, uključujući vidovitost, čuda i isceljenje. 29. juna 1492. godine monah Tihon otide u miru Gospodu, primivši veliku shimu. Kanonizovan je u Stoglavskoj sabornoj crkvi 1551. godine od mitropolita Makarija. Mušti svetog Tihona pronađene su u 16. vijeku, a nalazile su se u Uspenskoj crkvi manastira. 1610. godine prilikom najezde Poljaka manastir je spaljen, a brat je morala da ode u šumu. Žitje svetitelja je izgubljeno, a mošti njegove sahranjene su pod svodom 3 hijerarha. Trenutno se njegove mošti nalaze u kripti podzemne Tihonovske crkve Preobraženske katedrale, izgrađena na mjestu Trojice. S praznikom! Amin.